Long live, long live, long live, Borok Dapha long live, long live, long live. Khawai Kuwai Ting Barong Lam Sago, Lam Sago, Lam Sago. IPFT long live, long live, long live, Borok Dapha long live, long live, long live. Khawai Kuwai Ting Barong Lam Sago, Lam Sago, Lam Sago. IPFT long live, long live, long live. Hambai tini sikonsa sini joining panda o panda o sini press media friends norok jara phaisho painai norok no IPFT ni central committee ni ngai ang general secretary norok no paiplay hambai tini sini muloto takarjola division jeta abo jompujola takarjola je constituency kulayo a jagani sini IPFT no হামজাগৈ তাবুক নরক যতন সাইমানো সারা ত্রিপুরা রাজ্য ও IPFT ও কতর জনসভা নিবিসিংতে নতবা গরুয়া নিবিসিংতে অথবা অফিস ফাইয়ে IPFT ও জয়নিং খাই দङ তাবুক সুখ জরা 1.5 বছর চিনি যে রেকর্ড 15,000 নি উপর এই 1.5 বছর IPFT ও কতালভাবে জয়েন খাইপেকা তিনি और कल्पना मौसुमनि नेतृत्वे 26 जन भोटार 6टा फेमिलिनि जिनि जम्पुजला ताकारजला कन्स्टिट्युएन्सिनि बरक हायनो हाय सारा त्रिपुरानि जे जायगायाव जयनिं खालाय जमाने हायखायनो हामजागै IPFT नि आदर्श बिनि आइडियोलॉजी बिनि जे त्रिपुरालेण्ड मुभमेंट एडिसि एलाकानो तुइ जे राज्य गठननि बागै जे त्रिपुरालेण्ड आन्दोलन এই आन्दोलन तैब बरफ खानबार इरानी बागै सोनो सहयोगिता खालायनायनि बागै তিনি IPFT अफिस फाइये 6 फेमिलिनि 26 भोटार कल्पना मौसुमनि नेतृत्वे IPFT फाइ जयन रिपिका जों IPFT सेंट्रल कमिटी बरंनो पाइप्लाया हामबाया पारो पासापासि और आनि लगि दङ सिनि ताकारजला IPFT डिविजन कमिटिनि सिनि ताबुकनि दायित्व मानजाक प्रेसिडेंट बिशु देबबर्मा दाय दङ IPFT ni Takarjola division ni advisor borom gonangata sini Osit Deborma tei division ni tei netritwa song borokno central committee tei division committee ni ngui borokno lamsoko obono sanani bagino sikonsa tini song naroni beskango phaika